Siguro po metong background karening santong kay katamong pagmasusyan ngayon aldong iti. Di po, isan Ponsiano ang popa ihipolito. Mubuna po, ah, ela po mi kasundo, deni nga duwang areni. Di po. So, king Bieda, po, mi patela, lalo na po, keng pisasabyan tungkol keng sakramento ning pamikasundo. Po. Bakit po? Kasi po, medyo istrikto ya pong bagya ihipolito. Po. Napuburing mayan ing pamipatawad karing kasalanan. Burina, po, sigurado kang ating talagang pamagbayo. Bayo ya mi patawaran ing metong ataw king kayang kasalanan. Po. Kaba pong san potensya, no? Po, medyo mas lenient yung bagya. Po. Yung sasabihan na importante ating kapagnasan king pamagbayo. Po. And baluyo po, meging antipopia pa po ihipolito. Puri na pong sabihan, liklok de anting papa, po gang iya tutong papa ihipolito. Kaya ba't po ba ng talbi, mi balik ya? At mi kasudula, bakit po? Mikitla po anyang pareho lang medistiero o niyang they were all put into exile. And in jail, they became friends. Anyang mila ko na nga gana-gana, papa ipontensyano, po, at makakulong niya naman ihipolito, po, may kaluguran la. Po. At metong pa pong dapat kong banggitan kayo, po, ihipolito, iya po ing ginawa kitang ausan tamong Eucharistic Prayer 2. Yapin niya po yung madalas sa daramdaman yung Eucharistic prayer. Bakit po? Kasi po muna yung pekamatwa. Po. It is even older than Eucharistic prayer 1, which is the Roman canon. Po. And it is also the shortest. Siyempre po, ret niyang magumpisala, reta pong peka makuyad. Po. Kaya ba't po, siyempre po, tang lulwat, may papalabukan, yapin po nung akit yu, po, yang kaya, po, plan po ka rin ebanghelyo, isan Marcos, yung peka matwa, po, peka makuyad, po, makanyan mo naman po ka rin Eucharistic prayer, po, pero yung kay, po number 1, bakit? Kasi po, mas maluwat ning ginamit ning Santa Iglesia, po, king kasaysayan, po, itang Roman canon, because during the time, po, nagagamitan tayo tang ausan tamong Misa Transdentina, there was only one Eucharistic prayer, and that was the Roman canon. Po. Ngapin po yapong Eugene, metong nga gagamitan Eucharistic prayer, itang Roman canon. Po. Because that is the Eucharistic prayer of the Tridentine Mass. Po. Pero ngayon pong kasalukuyan tamo, dakala po rening Eucharistic prayer renin. Po. Atin na pong apat Eucharistic prayers, atin pong adwa for reconciliation, po. Atin pong for children, po. At atin pa po para po karetang great celebrations, po. Retang iba't karing Swiss conference, po. Apat la naman po reta. So, you can actually choose. Pero po, madalas po tapong simba kayo nga kupin, ing damdaman nyo itang Eucharistic prayer 2. Po. Pero po, may balik tamo po ka rin pamamasa ng aldong iti. Nung akit po, ing pamamasa king aldong iti, king kamatutuanan po, dakalya po pwedeng idalog, ing nga pong ginulaban kaya katamo. Po. Dakalya po pwedeng ikasakit lubing nga pong ginu. Bakit? May kakasala tamo, magkulang tamo bilang kayang piniling balayan, po, karing katamong katungkulan. At ning kayi tamo mismo, masyas tamo buntok, kalupadaring Israelita. Po, balutan ng mali, ipilit tamo po.
Ano po. Anyapin po, pwede ya pong God can have so many things against us. Anyapin nung lawin niya po, itapo ka nung kasulatan na nung damana, niya po, tangis, kalungkutan, tagulele, saingsing, deta ring lamana. Okay? Pero po, anya po kanong penganening profeta, na ano po yung sabihan na kaya katamo, manyaman niya. Po, it was actually sweet to the mouth, nga na po king English. At nung lawin niya po, king kakatang dalita pakibat nga na, kayo mo dang pilasan, ding kekang amano. Bakit po? Kasi in spite of that, po, agyang pong dakalya pwedeng idalom laban kay katamoy nga pong gino. Nga pong gino, in pangako na kay katamo. Po, pangako yang mamye pag-asa. Pangako yang mamye maya pabukas. Iya pa mga kong magdalang takot ang popa pong kaparusan. Po. Yung papangako ng Diyos, basta't magbayo ka, basta't tuntun mo yung kekang biye, ketang tuturo ko, basta't mibalik ka kanako, nga na, ika, mga intulid ka, king biye alang angga. Po. Ita po yung alang anggang pangako ni nga pong Ginoo. If you will return to me, I will be your father, and you will be my children. Po. Alaya pong patugot ita. So at mo po kay katamo. Pilian tamong magbalik tamo king apong Ginoo, o isulong tamo ing kay katamong kesyasan. Po. Makaharap yan kay katamo. Anyapin po, ing kadwang punto, sabihan na kay katamo ning kay katamong ebanghelyo, na ano po, nung etamo maging anak, etamo milub king kayarianing banwa. At nano po yung buri ng sabihan ketang maging anak, maging mapakumbaba. Po, maging mapakumbaba. Paliw po, ning kayi, itay meto nga problema kay katamo. Habang luluwat, po, sa siyas la rin buntok tamo. At ning kay, mo po rin buntok tamo, ila ring masyas. Po. Pati ring saguta mo, maging masyas nala. Po. We do not anymore become malleable. Po. Emong po, atin niya po, iprofeta Jeremias, nung po magkamali. Po. Ita pong pepapuntalani, ketang balena, ning magtatalo. Po. Ing profeta. Po. Path maker. Kaya ba't sinabi na ni nga pong Ginoo, kuwari agawa ka, kalupa na ning gagawa na, nining gagawang paso. Anong makanyan? Bakit po po yung gagawa na ning gagawang paso? Puporma niya po itang kayang paso. Putangin niya buri porma, misala niya mo pong kanya na, nagbalik yung pasibayo, iporma na niya na naman. Po. Uning yung problema kay katamo na po, ning kayi, lalaban tana. Po. King kay katamong mamorma. Po. We are no longer willing to be formed. Po. Kimpong seminaryo, aus da po kay kami, we are under formation. Bakit? Kasi po kailangan po, willing to be formed. Kaya rin mo pong pari, po pamuyayari ka rin. At niya pa po rin pong ausan po, ongoing formation. Puri nang sabihin, alang patugot in pamamormana ni nga pong Ginoo. Ingkotang makasadyata mo pang tuki kaya. Are we still open and humble enough to follow the Lord? Ngapin po ko magtaka. Kaya rin na po niyan, ing sabyan ng tambing 3 punto na ano po. Ba, karayo na yata ni, tungkol ya ka rin anak, kaya ba't bigla-bigla? Tungkol ya kayong pastul. Pero po baluyo, sometimes, when we pursue our own thing, kan tatamalilili. Kasi po din kay, potang pinerso mo na yung palagay mo, maging successful ko nga mo. Nung nuka rin ko maging
comfortable king biyeko. Nung nuka rin kumanaki tandakal. Yan po. O yan. Ken ne po malili ing tao. Then we now go on our way and do not anymore follow our good shepherd. Yan po. Anyapin po, na ano yung sabyanan ng kakatamo nga pong Ginoo. Agyang potang meging makantana ka. Panintunana ka pa. Yan po. Panintunana ka pa. Baliw po, tababasang king ibanghelyong ini, ingatatanda ng kuretang pengaring, itapong klisye sa biyandang, hoy, nga da, nung ingaso, potang sisilim na, po, panintunan niya, ika pa kaya. Itapong potang eka kagad minuli, kaya ba't mo balo kasing pigaga na kanyada. Anyapin po ita mo. The more we stay in our sins, the more we bathe ourselves. Habang itamo po, lalagay tamo yung kakatamong sarili king lusak na ning kasalanan, lalo tamong pigaga na kana ni nga pong Ginoo. Kaya po yung panagkat, may balik tamo kaya. May balik tamo kaya. Dinghel tamo, alalang patugot at siyo, arapanan ng Diyos. At palagi ko, kakalungkot dang tutu, potang malilili tamo at may paparayo. Nyapin po, siguro dapat ibalik tamo yung sarili tamo. Let us return to God. Sometimes, my dear friends, we feel there are several things that are wrong in our life. Dakal po maliking biyeta mo, ot makanining malalyari keni, ot makanyaning malalyari ka rin, po, ot din problema, tuki-tukila, patong-patong la, makanini makanyan. Bali po, sometimes the solution is not to solve the problems. Po. Sometimes the solution is to solve only one problem. To humble yourself back to the Lord's arms. And when He carries you in His arms, all the rest will solve themselves. Di ba po? Anyapin po itang kakantata mo. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. No? You know the kingdom of God is actually the embrace of our good shepherd. When we are already in the arms of our good shepherd, there is nothing we shall want. Even if we pass through the dark valley, you will fear no evil, for you or for our shepherd is always with us. Amen.